हाउ टू गेट कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा वेबसाइट। मैंने थोड़ा जज्बाती होकर इंग्लिश में स्टार्ट लिया, तो चलिए आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि कैसे आपने नादरा वेबसाइट से अपना इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट आल्सो कॉल्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे नादरा वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि कैसे आपने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है नादरा वेबसाइट से, बशर्ते अगर आपने वैक्सीन लगाया है तो। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की अपडेट्स वीडियो आपको बार बार मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं नादरा की वेबसाइट से। थ्रू मोबाइल एंड थ्रू लैपटॉप आप इजीली हासिल कर सकते हैं नादरा की वेबसाइट से, बशर्ते कि अगर आपने वैक्सीन लगाया हो और साथ में वो दो खुराकें जो साथ में होते हैं वो आपने की हो, तो आप इजीली अपना इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और फिर आप उस सर्टिफिकेट को किसी भी ममालिक में ले जाए तो आप इजीली ले जा सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल हैं। इसमें आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट नंबर का इंदराज आपने करना है, NIC का इंदराज आपने करना है और इसके बाद आपका एक डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड आपके साथ तो होना ज़रूरी है। और क्योंकि इस पे 100 रुपये का फ़ीस का खर्चा आता है, 100 रुपये फ़ीस है इसकी, तो वीज़ा कार्ड से और डेबिट कार्ड से आप इसको ईज़िली डिपॉज़िट कर सकते हैं और आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। और इसको आपने किसी दुकान पे जाके प्रिंट वाले के पास जाके आपने वहाँ से प्रिंट कराना है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आपने अपना सर्टिफिकेट हासिल करना है और कैसे आपने अपना डेटा एंटर करना है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आपने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है अपने नादरा की वेबसाइट से। लेट्स गो, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाते हैं। तो अच्छा दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी प्रोसेस है ये जब आप कंप्लीट करेंगे तो इस तरह का इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट कोविड-19 आपको ये शो हो जाएगा। तो आप इसको इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट और इसको सेव भी कर सकते हैं। तो कैसे आपने ये सर्टिफिकेट हासिल करना है इस हवाले से मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसे आपने इस सर्टिफिकेट को हासिल करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करके ये वाला वेबसाइट आपको शो हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये वाला वेबसाइट आपने सबसे पहले एंटर करना है names.nadra.gov.pk/names/सर्टिफिकेट। जब ये आप एंटर करेंगे उसके बाद आप डायरेक्ट उस पेज में चले जाएंगे। तो जो ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसके बाद आपको ये वाला शो हो जाएगा, ये पेज आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC एंटर करना है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ पे आपने अपना CNIC एंटर करना है विदाउट डैशेस। और इसके बाद आपने यहाँ पे यहाँ पे आपने CNIC इशू डेट यहाँ पे आपने एंटर करना है, तारीख़ अजरा, जिस तारीख को आपका NIC बना है। तो यहाँ पे आपने ये एंटर करना है। उसके बाद आपने नीचे आके यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा। मुझे दिया गया है 4+10 क्या आता है, तो यहाँ पे मैं 14 लिख के तस्दीक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आपने ये सिक्योरिटी कोड क्लिक करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे तस्दीक के ऊपर क्लिक करना है। तो जो ही मैं इस तस्दीक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके बाद ये पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो CNIC आपने पहले दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज करना है। उसके बाद पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम, यहाँ पे आपने वो नाम एंटर करना है जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है। मींस कि आपने ओरिजिनल नाम यहाँ पे सही तरह यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद दोबारा आपने थोड़ा नीचे जाना है, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा कुमियत। तो कुमियत आपका जो भी है पाकिस्तानी है तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी एंटर करेंगे और उसके बाद आप नीचे तस्दीक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा।
اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈائریکٹ اس کو ٹک کا نشان لگائیں گے، اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ تو جو ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ والا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ آپ کا کارڈ نمبر CVC نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد CVC کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا مینشن کر کے بتا دوں، یہاں پہ آپ نے اپنا کارڈ نمبر جو ویزا کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہے، یہاں پہ آپ نے وہ والا نمبر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا CVC نمبر انٹر کریں گے جو ماسٹر کارڈ کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ انٹر کریں گے، اس کے بعد ایکسپائری منتھ انٹر کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ایکسپائری ایئر یہاں پہ انٹر کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا فل نیم انٹر کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل، اور یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسٹیٹ آپ کا بھی یہی آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا سٹی سلیکٹ کرنا ہے، جو میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں یہاں پہ یہ والا آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اور یہاں نیچے لاسٹ میں یہاں پہ آپ نے پوسٹل زپ کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے، آئی بٹن میں اس کا لنک میں دے دوں گا، تو کیسے آپ نے اپنا زپ کوڈ معلوم کرنا ہے، اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ تو میرا جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ہے 27200، اور اس کے بعد آپ نے اپنا اسٹریٹ اگر ہے تو آپ نے اسٹریٹ کے خانے میں آپ اپنا تحصیل کا نام لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ تھوڑا نیچے آئیں گے، تو اس کے بعد آپ نے تصدیق کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تصدیق کے اوپر جو ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ انٹر کرنے کے بعد آپ اسٹیپ 3 میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو آپشن دے رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیمنٹ ریسیپٹ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا اندراج صحیح طرح کیا ہے، تو یہاں پہ آپ ڈائریکٹ اندراج کے اوپر کلک کریں گے، نیچے یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ تو اس کے بعد جب آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کے بعد یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کرے، تو سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو آپ کا سرٹیفکیٹ شو ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس ویڈیو آپ کو بار بار ملتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔